अरे जाइलु आम सफल कम हो पार्नु कौन पाई तू से कथा शुणुचु प्रत्येक सफल पुरुष पछरे जन जन नारी हाथ थाए नारी तो नहीं आम सफल हता कि केबे भाबिच पारिला वाला पाड़ी दी सुंगिला वाला केते कष्ट होथो भाई आपण मन दुख आज कहीं नहीं एक्चुअली कथा कौन कि आज दहीबरा खाइबा जाइथि दहीबरा खाई सारी दहीबरा वाला को छेउ मागे भूली गली नारे नारे टिके रहरे हम साइर चार्टा पिला ट्यूशन करी चार जन जाक एकाथर फेल हो गले घर लोग मत घाई घाई खोजन लगुच बोधे बाकी पैसा देवे जो झील को रखी मन रे ता भाई कुटी दे गला काठ फाड़े मन भांगी देला पूरा भाभी बड़ लोक हेले अति बड़ छोट लोक हो गली मनीष भल सांग मुह खरा मु सब परिश्रम फल को अपेक्षा कर फल बदल पड़िया मिलला तो घर 3 टाइम खाया मिल जाए से बड़ इज्जत इज्जत कौन कर से दिन बर्बाद हो गली जो दिन तो भाया सांग मो जीवन को आसला फिर भी हरदम रेडी संध्या को काउंटर देखा I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always been smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव में पानी आ गया वर्षा दिने गछपत्र गाला कले इतिहास साक्षी अच्छी सुंदर झील चुतिया मान मिले रात पानी पिया घर उठी घर लोग चोर भाविकी बाड़ी पकेले भौणी जानी मु बोली तथापि मत ठेंगार पड़ेला मेघ राउ रही एते बेलज्जा हो गली जे घर लोक सदा गाड़ी शुणी आगे फोन धरे कि बुझी टेंशन नहीं किसी असुविधा नहीं पुष्पा हे सुंदरी कौन खाऊ किलो Nimda, those rats tell me. Her tabush crack oik nim. पुओ पिला हवा तो सहज नुह मो भाई माइकिनार बिलेई मरीगले भी कांदिया पड़ुଛି जोठी आम 10-11 जाकि हसी हसी आसू मैडा नमस्कार गणेश पूजा चांदा दक समय ହେଇନି ना रखिथा आ तो था कहीं दब रखिथा 8 वर्ष को मिसेकी दब ए वर्ष पैसा पत्र असुविधा हेतु मु पूजा मिसी पारि ना कि पूजा चांदा दे पारि ना ये 20 टंका नियो तमें तुम काम कर दियो मत मागनी ना चुटी काटिले सुंदर देखा जाउची ना चुटी रखिले सुंदर देखा जाउची पर जानिया को पाइली जे मुहटा माकड़ भले देखा जाउची दुख कष्ट जो मोरी भाग्य रे इरे गणेश पूजा केते दिन रहिला कि रे चांदा दबा को मन पड़ुनी हाउ रखी था बसाणी बर दिन दब अच्छा खोलो खोलो भोक खाए भोक खा तोर केतरा कदली अछि मोटा मोर ही 3टा खंड अछि आ तोर मोर गोटिया कदली 2टा रसगोल्ला काई करजरू मुक्ति पाइबेन छात्र डेही पड़थिली डेहिला पर गोटे कार ऊपर बोली कार मालिक 50,000 मागु बोझ पर नलते बेड़ा अरे पुआ चांदा कुआ गला कि रे बैगन तू गोटे काम कर तो गणेश पूजा देना तो एकाथरे सरस्वती पूजा दऊ ना कौन
अरे गणेश पूजा चांदा कहीं रे तो कौन दबा को समय ହେଇନି मत धमा बेलू कह कहीं ना मु बाबा भी बाबा आयुष्मान बाबा बस घर लोग कहले तू किसी जा मुझे बोझ हो गली तू कौन तू तो साला गोटे बड़ बोझ कौन कहूँ कौन तू हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा मुंड टे सुशी करदेली कंसारी घर पाराकू कुला ढाऊ ढाऊ मार मार तक बोलबी मार मार धर तक कसिक धर मार मार Oh, Cena gets out of the way of the Samoan Spikes. John Cena has Solo when he wants him. And a 2 adjustment. ए मल्ली सुनु चौकड़ी का झाड़ा वाचा रोई वाला हेड़ा क्या तुम तबे सब मरो तुम माइक ना मन जो रानपा हो तो तुम जे अन्य ପାଇଁ ଗାତ ଗଳିతే ସେ म्युनिसिपालिटी वाला आइताय भावना बदला फोन पे करके जीव काली सेयार फिल्म देखी कि 3 घंटा कांदली तापर भाबली सळा मोर मांडू नाही तो फेर 2 घंटा कांदली जियर लोक आस्तिले देखिया कहले पो कोन करछ एक त ताम के बजे बाहर दिटा बाइक सटे देखि दैछनी प्रस्ताव देंती जी बासे रे भले काम बंद होनी हिंदी में चल निकल, इंग्लिश में गेट आउट और आपकी लैंग्वेज में से क्या कहते हैं? चल छड़ा पेले पुओ कौथला रुटी कर सर की फोन करी आज की 5 दिन हो गला फोन आसलानी लागुची गैस वैस बोते फाटी गला ना कोन मो भौणी मते बहुत सपोर्ट करे अच्छा फाइनेंशियली न होई पारे सत किंतु मेंटली बहुत सपोर्ट करे ऑब्वियसली मेंटल ही सपोर्ट करियो ना बो को जाई कहि दऊ से लिसा में पसंद आसे ए टका ताको बा अबे चल बे तो पई तो इच्छा रे आदि जाई घरे तरकारी टिके हेनी आउ के बाहर मोहा देखिछु ए लाभ टिके गोटे पपी देई था तो जे नाळुआ भड़ुआ दारिया हेथिबो नाळ अंश प्रबल थिबो तांगरा गुजी काम धंदा ना रोम रोम भाइयों माइंड योर एक्स एटा तो पई कि तते मु भल पाए करी रखिबा को रानी कि तते मु भल पाए करी रखिबा को रानी सलसल लागे गलगल लागे कुंडे किए कहला कम बैक निहाती आ जते बेले हबो तम गांडी जलियो दहेज में क्या क्या दीजिएगा? 10 लाख रुपया, एक ठो सिकड़ी और जमीन की। को शादी करना है? जी ऐसा लड़का चाहिए। वो जो कलुआ हमको देख रहा है जीने लगा गोटे राति बसी मु तुम कथा भाबिबी निजको बामन आ तुमको चंद्र बोली लिखिबी तो जानिथि तुम मो भाग्य रे ना तथापि कालू माइकिना करी रखी भाई रे तो अशेष अशेष धन्यवाद बिना खरारे मो गांडी जोड़े सारू सुन बहुत दिन है गोटे कथा कहबा चाहूली भावुची आज कह कौन हाँ जिनको क्या तकलीफ है भाई तमें ना हाँ 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 तावरे तावरे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तमें ना अरे जल्दी को हगिला बेले मोबाइल टा नहीं जीवा निहाती दरकार पाइखाना भीतर को मोबाइल टा जाई गंधिया करूछु मोबाइल टा घर रखी जाऊनु
ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋବାଇଲ ନ ନେଲେ ତାଙ୍କେ ଝାଡ଼ା ବାହାରୁ ନେବିନି କେମିତି କହୁଛୁ। ଅଲରେଡି ଯଦି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ହଗିବାକୁ ଯାଇଥିବୁ ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ବଥ ବାହାରିବ। ବଦମାସ ହେଇକିନା କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ? ଏ ବସଛୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଫୁଲ ଲଗେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଫୁଲ ଲଗା ହେଇଛି। এইটা ବି ଦେଖ ତାଙ୍କେ ମୁଁ ପତ୍ର ଲଗେଇଛି। ଏଟା ପତ୍ର ନୁହଁ ଏଟା ଫିଲ୍ଟର ଗଳି ପଇଲା ରେ। ମୋ ମାମା କହିଲା ତୁ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବୁ? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ତମେ ମୋ କଥା ମନେ ପକାଉଛ କି? ତାର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍। କହିଲା ତୁ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି ତ। ମୋ ବୋଉ କହିଲା ତୁ ବାଡ଼ିଖିଆ କେବେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ମୋ ବୋଉ କହିଲା ବାଡ଼ିଖିଆ ବସିକି ଖାଇକି ଘରେ ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ। ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି ନା, ତୁ ବାର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି ତୋତେ ଠିକ ତୋ ପରିକା ଜୀବନ ସାଥୀ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ନା ଭଗବାନ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ। ମତେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା ୱିଶ ମାଗିବୁ ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ଆସିକି ପୁରା କରିଦେବି। କ'ଣ କହୁଛ? ତମକୁ ମାଗିଦେବି? ଭାଇ ମୁଁ କପାଡ଼ିଆ କାମ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ତମ ଘରେ ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଅଛି? ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ କି ଗରିବ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଧନୀ ମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ କୁହେ ନା ସେ ଲୋକଟା ଲାଜେଇ ଯାଏ। ତ ସେ ଜିନିଷର ନାଁ କଣ? ଆସ୍କା ଫଟି। ତୁ ଶଳାଟେ କିଏ ବେ? କଣ ବେ ତୁ? ଏଇ ଲାଭ ଟିକେ ଗୋଟେ ପପି ଦେଇଥାନ୍ତ। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଶଳା ଅଧିକ ହଉଛ, ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବେ। ଆଉ ଧନମଣି ତମ ମଣି ମାନେ ବି ରଜ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବା? ଯଦି ଶେଷରେ ତୋର ମରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ଶଳା ମରି ଯାଉନୁ, ଦୁନିଆରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ କମ ହେଇଯିବ। ହଁ ସେ ଟୋକା ମତେ ପଟିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେମିତି ମୋ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିଛି ଡରିକି ଭାଗ। ଦିଦି ସେ ମତେ କଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା ଜାଣିଛ? ଏ ବିଚା ଶୁଣି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ ଏମିତି ଡାକୁଥିଲା। दिल में तो जगा रखना, खुशी तुम्हारी है जब ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଭାଇ। ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ତମେ ତମର ଟୋଟାଲ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବ, ସେଇ ଝିଅ ଏକଲା ତମ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଥିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିପନ୍ତୁ, ଜନହିତରେ ଜାରି। କହି ଗଲୁ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଭଜା, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ପାମ୍ପଡ଼। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, କୋଉଠି ଅଛ? ଏଇ ଖଟିରେ ବସିଥିଲି।
ଜଣେ ଓକିଲଟା ଦରକାର ଥିଲା। ହଁ କହୁନୁ। ଝିଅକୁ ସାଇଡ ମାରିବା ଚକ୍କରରେ ଗାଡି ବାଡେଇ ଦେଇଛି। ବାଡେଇଲା ପରେ ତ ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମୋ ନାଁରେ ମର୍ଡର କେସ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ତ ଭଉଣୀ କଣ କଣ କରିପାରିବ? ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ, ହେଲେ ସେଟିଂ କରିପାରିବନି। ବୋର ଲାଗିଲା। ଭାଇନା ଗୋଟେ ଯୋକ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ତ ଭାଉଜ ସହ କଥା ହଉଛି। ଭାଇ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯିବି କି? କଣ କିରେ, ଏତେ କମ ବୟସରୁ ବାହା ହେବାକୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶି ଯାଉଛି? ଗୋଟେ ମାମଲାରେ ପଶି ଯାଇଛି। କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିଦେଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍। ହଁ ତ ସେଥିରେ ତୋର କଣ ହେଲା? ସେ କହିଲା ମୁଁ ବାହା ହେବି ଯଦି ତତେ ବାହା ହେବି, ନହେଲେ ହାତ କାଟିକି ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। କାଣା ହେଇ ଗଲା ସଜনী କେ କାଣା ହେଇ ଗଲା ଦେଖ ବୁଟ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆଉଛି, ଫୋପାଡ଼ି କେମିତି ଗୋଡ ଗଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ করে ବସିକି ସବୁ ଭଡ ଆଜିକାଲି ଭଲ ପାଇବା ପୁରା ଠକ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ। କାହିଁକି, କଣ ହେଲା କି? ସେ ମତେ କଥା ଦେଇଦେଲା ଯେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ମତେ ଛାଡିକି ଯିବନି ବୋଲି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଗାଡି ପଙ୍କଚର ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ପଳେଇଲା। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ବେଳେ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଭାଗ୍ୟର ମା ଭଉଣୀ ଏକ କରିଦେବା। କାଇଁ କଣ ହେଲା? ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଥିଲା, ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯାଇ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମୌଜ କରିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଭଲ କଥା, ତ କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା? ମୁଁ 16ଟି ଅଷ୍ଟମ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲି। ଆରେ ଲକ୍ଷଣୀ, ତୋର କେମିତିଆ ଝିଅଟା ଦରକାର କି ରେ? ଗରିବର ପୁଅଟେ ଭାଇ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଖୋଜୁଛି, ଇଏ 5 ଟଙ୍କିଆ କୁରକୁରରେ ବଟିଯିବ।